ঢাকা জেলার ধামরাই থানায় রুয়াইল গ্রামে অপরূপ সৌন্দর্যে মন্দির গড়ে তুলেছেন ভবেশ ঘোষ। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। সাভার বা ঢাকা থেকে আপনার এখানে আসার লোকেশনটা বলেন। ঢাকা থেকে গাবতলী হয়ে সাভার এনাম হাসপাতাল থেকে সোজা পশ্চিমে রুয়াইল, মানিকগঞ্জ থেকে লোকেশন সিঙ্গার হয়ে রুয়াইল, মানিকগঞ্জ থেকে আরেকটা লোকেশন সুতিপাড়া বা জোপুরা হয়ে সোজা দক্ষিণে রুয়াইল, গ্রাম রুয়াইল, পোস্ট রুয়াইল, থানা ধামরাই, জেলা ঢাকা। মঙ্গল ঘোষের বাসভবন। আমার দাদুর নাম, বাবার নাম অমল ঘোষ, আমার নাম ভবেশ ঘোষ। বাংলাদেশে শিল্পী অনন্ত পাল আর হেমন্ত পাল, তারপরে আমাদের কিছু ডিরেকশন দেওয়া ছিল, ওভাবেই কাজটা হয়েছে।